Ndugu mpendwa, tunakusalimu na kukaribisha mahali pote ulipo kwenye kipindi hiki, mahali ambapo tunajifunza mafundisho ya msingi ya kanisa la Adventista wa Sabato. Jinsi gani wanaamini mafundisho ya Biblia na jinsi gani wanayafundisha yale mafundisho ya Biblia. Tumekuwa leo kwenye somo ya 21 inayokuwa na kichwa kinachosema la gestion chrétienne de la vie. La gestion chrétienne de la vie. Kwenye somo hili tutajifunza jinsi gani tunaamini ya kwamba katika Biblia Mungu ametufanya kuwa mawakili wake ama le gérant. Okay? Hivi unaposoma kwenye kile kitabu kia 27 vérité fondamentale ya kanisa Adventista wa Sabato, mambo yananukuliwa hivi. Hiyo ya 21 inanukuliwa hivi. Lakini kabla sijasema jinsi inavyonukuliwa, leo utajifunza kuona kwamba sisi ni mawakili wa Mungu. Mungu ndiye mwenyeji wa vitu vyote. Ama donc nous sommes des gestionnaires et Dieu est le propriétaire. Jambo la pili kwenye somo la leo utajifunza la gestion du corps. Namna gani ya kutunza na kulinda mwili wetu. Jambo la tatu la gestion des capacités. Jinsi gani ya kulinda na kutunza vipawa ama karama ama uwezo tunaokuwa nao. Jambo la ine itakuwa la gestion du temps. Namna gani tunaweza kulinda na kutunza muda. Jambo la kufata la tano itakuwa kuzungumzia kuhusu la gestion de bien matériel. Namna gani tunaweza kulinda na kutunza mali tunayokuwa nayo. Jambo la sita tutazungumzia zaka kidogo. La saba tutazungumzia sadaka kidogo, na hapo tutakuwa tunamaliza. Hivi bila kuponda muda, tusome kwanza jinsi inavyonukuliwa. Nous sommes les économes de Dieu. Le Seigneur nous a confié du temps, des occasions, des aptitudes, des possessions, le bien de la terre et les ressources du sol. Nous sommes responsables devant lui de leur bon usage. Nous reconnaissons ses droits et ses propriétés en les servant fidèlement, ainsi que nos semblables en lui rendant les dîmes et en lui apportant des offrandes pour la proclamation de l'évangile, le soutien et le développement de son Église. Une gestion chrétienne de la vie est un privilège que Dieu nous accorde afin de nous faire grandir dans l'amour et de nous aider à vaincre l'égoïsme et la convoitise et ses semblables comme fruit de sa fidèle gestion. Ni hivyo ndivyo inanukuliwa mahali ilipo kwenye 27 vérité fondamentale. Tuzungumzie jambo la kwanza ambalo ni nous sommes des gestionnaires et Dieu les propriétaires. Sisi ni mawakili, lakini Mungu ndiye mwenyeji wa mambo yote. Unaweza kujiuliza, mambo ya ulimwengu ni ya nani? Je, ni ya mwanadamu ama ni ya mtu unapobarikiwa? No. Elewa kulingana na Zaburi ya 24:1 na Hagai sura 2:8 inasema à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Nusema mambo yote dunia na vyote vilivyomo ni vya Mungu. Hivi pesa unazokuwa nazo ni za Mungu, dhahabu kiipata ni ya Mungu. Chochote unachokiona katika ulimwengu huu si kia mtu mwingine mbalimbali na Mungu wa mbinguni. Yeye ndiye mwenyeji wa vitu vyote. Sisi ametupatia kanema tu kakuwa wawakili wake ama wajera wake, tunakuwa manager wake. Yeye ndiye muongozi, mwenyezi wa vitu vyote. Hivi tukielewa ya kwamba yeye ni mwenyezi wa vitu, hatuna la kujisifia. Chochote unachokipata si kwa sababu ya akili yako, ni kwa sababu ya neema yako, ya neema ya Mungu. Na kabla kile kitu upate kukitawala, jua kwamba kwanza ni kia Mungu, na kile kingakusaidia kuweza kujere vitu na akili na unyenyekevu, kijua kwamba si mambo yako, si mali yako, lakini ni ya Mungu wa mbinguni. Tuende kwenye jambo la pili ambayo ni la gestion du corps ama kutunza ama wakili wa mwili. Je, mpendo, unajua kwamba mwili wako kwanza si wako? Kabla uwe wako ni wa Mungu kwanza. Na hivi kingalikusaidia wewe kutunza mwili wako vizuri kwa sababu ni mwili wa Mungu. Ukisoma kwenye Wakorintho wa kwanza 6:19-20, 1 Corinthiens 6:9-20, nasema hamjui ya kwamba miili yenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani mwenu, ambaye mlipewa kwa Bwana, na kwamba nini si mali yenu wenyewe, kwa sababu mlinunuliwa kwa bei ya thamani sana. Hivi wewe na mimi tuko watu wa Mungu. Tunakuwa propriete prive ya Mungu.
Kwa hivyo tungalifanya juu chini, kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Mungu akikwambia fanya hivi, fanya. Akikwambia hiki usikifanye, usikifanye. Kwa hivyo mwili wako hakikisha vyote vinavyoenda mle unautunza vizuri. Mambo mabaya yasiingie kwenye mwili wako, kwa sababu atakayeharibu mwili wake, Biblia inasema ya kwamba Mungu pia atamharibu. Hivi kula vizuri, tia kwenye mwili wako mambo mazuri, tunza mwili wako vizuri, osha mwili, vaa vizuri. Usiharibu mwili na mambo mabaya yoyote, kwa sababu ni mwili wa Mungu, ni propriete ya Mungu. Nafurahia hii paragraphe inasema la chair dans lequel l'âme demeure appartient à Dieu. Chaque tendon, chaque muscle appartient à Dieu. En aucun cas nous ne devons pas, par négligence ou abus, affaiblir un organe. Nous devons coopérer avec Dieu pour garder les corps dans la meilleure condition possible de sainteté, pour qu'il soit le temple où le Saint-Esprit demeure, modelant toute capacité physique et spirituelle selon la volonté de Dieu. Hiyo inapatikana kwenye kile kitabu cha Ellen White kia Messages to Young People, page 69. Hivi hatuna budi ya kuharibu mwili wetu ama kuzoofisha. Viungo vyote vya mwili ni vya Mungu. Tuende kwenye jambo la tatu, la gestion de capacité. La gestion de capacité. Soma kwenye Yakobo 4:17. Utaona kwamba kila mtu ana vipawa ama na uwezo tofauti. Kuna watu ambao wanaimba sana, wengine wanahubiri sana, wanasema sana, sijui wanafanya nini. Vile vyote, capacity zote tunazokuwa nazo ni lazima tuvitumie kwa utukufu wa Mungu, tunapojua kwamba si vyetu. Na mtu anayekataa kutumikisha kipawa chake ama karama yake, Mungu atamnyang'anya hiyo karama. Hakuna mtu anayekuwa bila karama ama bila utajiri wa capacity hata moja. Tunazo hizo zote, zingalitumika kwa ajili ya Mungu, zingalitumika kwa niaba ya Mungu. Nafurahia hii ambayo inasema il ne faudrait pas faire de nos capacités un usage égoïste. Elles doivent être cultivées pour l'intérêt supérieur de la communauté. Si les jeunes gens et les jeunes filles donnent leur esprit au plaisir et amusement, cet esprit précieux qui devrait être fortifié pour de hautes et nobles aspirations, ils dégradent la puissance que Dieu leur a donnée et sont coupables devant lui, parce qu'ils échouent à développer leur talent par un usage sage. Et les talents se multiplient ou se développent par usage. Wale wote ambao wana vipawa, karama, lakini hawavitumikishe, vijana, wasichana, Mungu atawalipiza. Okay? Ni lazima vile vipawa tuvitumikishe, sio kwa ajili ya yetu wenyewe, lakini tuvitumikishe kwa ajili ya watu wote, na hasa sana kwa utukufu wa Mungu. Karama unayokuwa nayo uitumikishe kwa utukufu wa Mungu. Hakikisha kwamba hiki kipawa kangu nakitumikisha vizuri, unapojua kwamba ni mali ya Mungu. Mimi nakuwa pale niko gerant. Kama amenipatia sauti, nitaimba vizuri. Kama amenipatia hiki, nitafanya vizuri. Tuende kwa jambo la ine, la gestion du temps. Okay? La gestion du temps, ama jinsi ya kulinda ama jinsi ya kutunza muda, kukomboa muda. Ukisema kwenye Waefeso 5:15-16, na inatuambia kwamba inasema tuchunge muda. Okay? Kwa sababu ni utajiri ambao Mungu ametupatia. Hakuna anayekuwa na muda mdogo kuliko mwingine. Sisi sote ametupatia saa 24 juu ya saa 24, na hakuna anayekuwa na saa nyingi kuliko mwingine. Hivi basi unapoamka, angalia, je, muda wako unautumikisha namna gani? Wale wote ambao wanatumia muda wao kwa ajili ya kufanya mabaya, Mungu atakuuliza, anasema nilikupatia saa 24 kwa siku, ulitumia hizo saa namna gani? Kila mtu atatoa hesabu. Kwa hivi tungalikuwa sage wakati tunajere muda, tunapojua kwamba si wetu, ni wa Mungu. Pasipo yeye tusingalipata muda. Huo muda ambao unao utumikishe kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Usitumikishe kwa mabaya, kwa sababu yale yote Mungu atauliza, nilikupa muda, uliishi na muda wangu namna gani? Nikusomee paragrafu ambayo inakuwa inasema, donc notre talent, il ne nous sera demandé des comptes plus stricts que de notre temps. La valeur du temps est au-delà du calcul. Jésus regardait chaque moment précieux comme précieux, et c'est ainsi que nous devrions considérer. La vie est trop courte pour jouer avec, et nous avons peu de jours de probation pendant lesquels nous nous préparons pour l'éternité. Nous n'avons pas de temps à gaspiller, pas de temps de nous donner au plaisir égoïste, pas de temps pour le plaisir du péché. C'est maintenant que nous devons former notre caractère pour le futur, l'immortalité.
c'est maintenant le temps de nous préparer pour le jugement scrutateur. Hiyo inapatikana kwenye kile kitabu cha Ellen G. White, Christ's Object Lesson, ya page ya 340. Hatuna muda wa gaspiller. Jambo lingine ya tano, la gestion de biens matériels. Genèse 2:15 na Genèse 1:26. Mungu alipotumba katupatia tutawale mambo yote, sio kwamba tuyatese. Linda mazingira, linda mambo yote yanayokuzunguka vizuri sana, kwa sababu ni utajiri wa Mungu. Wewe umewekwa pale tu kuwa kama gérant. Jambo la sita, tuzungumzie kuhusu zaka. Sawa na jinsi Mungu ametupatia siku ya saba juu ya siku moja juu ya saba ni ya Mungu ama Sabato. Hivyo hivyo kwa mali yote ambayo Mungu ametubariki nayo, 1/10 ni yake. Ni lazima tumrudishie zaka, kwa sababu mambo yote ni yake. Hivi hatuwezi kumkatalia kitu kwa sababu mambo yote ni yake. Ukisoma kwenye Walawi 17:13, hata kwenye Mwanzo 14:12 na Mwanzo 18:12, Nehemia 13:12, Hesabu 18:24-16-18. Hapo utaona masomo mengi kuhusu zaka. Unapopata vitu 10, moja arudishia Mungu, hiyo ni zaka yake. Usitoe maelezo yoyote. Tuzungumuzie pia sadaka, jambo la 7, les offrandes. Kutoka 13:12 hadi 16, Mambo ya Nyakati ya kwanza 19:14, Nehemia 10:32-33, Mambo ya Nyakati ya pili 14:13 na Malaki hata 3:10. Yale yote yanaonyesha kwamba ni lazima tutoe sadaka. Baada ya kutoa zaka, toa pia sadaka. Usisahau pia maomoni, kusaidia wa maskini wanaoteseka. Hivyo ukifanya hivyo utakuwa umekuwa a bon économe, a bon gérant, mwakili mwema. Mungu anataka wewe na mimi tuwe mawakili wema. Tujue ya kwamba chote tunachokipata duniani sio chetu, ni cha Mungu kwanza, na ni lazima tukitumikishe kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Ikiwa ni mwili wetu, ikiwa ni muda wetu, ikiwa ni kapasite zetu, ikiwa ni mali tunayokuwa nayo, tujue ya kwamba ni ya Mungu. Mungu akusaidie upate kulinda utajiri wake vizuri na kuchunga. Hivi akija aseme atie bon économe, ingia katika paradiso. Tunakushukuru Yesu Kristo kwa somo la leo. Umetuonyesha kwamba mambo yote ni yako. Sisi tunakuwa tu wa gérant. Tufundishe kujere vizuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo, amen. Rafiki, usikose kusubscribe, kulike na kushare kwa watu wengine. Sote tubarikiwe. Karibuni.